Om Swastiastu, sir and friends. Let me introduce myself. My name is Marta Ulitambuna, and on this occasion, I will present material entitled Case Study of Pawongan in Bali Society. For that, let's listen together to the presentation. The meaning of Pawongan. Pawongan is a social stratification system in Balinese society, similar to the Hindu caste system. Next, derived from the word Pawongan, meaning group or class. Uh, Next, not a rigid caste system like in India, but more flexible and integrated with Balinese custom. Next, purpose to maintain social, spiritual, and economic harmony. Jadi, Pawongan adalah sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat Bali, mirip dengan kasta Hindu ya. Jadi asal dari kata Pawongan yang berarti kelompok atau golongan. Jadi ini bukan sistem kasta kaku seperti di India, melainkan lebih fleksibel dan terintegrasi dengan adat Bali. Jadi tujuannya itu untuk menjaga harmoni sosial, spiritual, dan ekonomi. Next, history and origins of Pawongan. Rooted in Hindu teachings that entered Bali around the 8th century AD. Next, influenced by the Majapahit kingdom and local Balinese traditions. Next, mentioned in Lontar, ancient Balinese manuscripts as part of Trihita Karana atau harmony with God, humans, and nature. Next, evolution from feudal system to more egalitarian in modern times. Jadi, di sejarah dan asal-usul Pawongan ini berakarnya dari ajaran Hindu yang masuk ke Bali sekitar abad ke-8 Masehi, yang dipengaruhi oleh kerajaan Majapahit dan tradisi lokal Bali. Dalam lontar atau naskah kuno Bali, Pawongan disebutkan sebagai bagian dari Trihita Karana, atau harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Jadi evolusinya dari sistem feodal menjadi lebih egaliter di era modern. Selanjutnya, structure of Pawongan consists of 4 main groups. Number 1, Brahmana, yaitu priest, spiritual teacher, atau hikers. Jadi, Brahmana ini seperti pendeta atau guru spiritual. Jadi bagiannya yang tertinggi gitu. Yang kedua itu Satria, atau yaitu rulers dan warriors. Jadi Satria ini adalah penguasa atau pejuang. Dan yang ketiga Waisya, yaitu merchants dan artis. Jadi Waisya ini adalah pedagang atau seniman. Yang keempat Sudra, yaitu farmers laborers, yaitu petani atau buruh. Jadi yang pertama itu adalah yang Brahmana adalah tertinggi, yang kedua Satria itu adalah yang kedua, Waisya adalah yang ketiga, dan Sudra adalah yang terendah atau yang terakhir ya.
Next, role of Pawongan in Balinese society. Spiritual. Brahmana lead religious ceremonies. Social. Determines marriages, occupations, and social interactions. And economic. Waisya managed trade. Sudra focus on farming. Cultural. Encouraged arts, dance, and music allied with caste. Jadi pada spiritual, Brahmana menjadi pemimpin atau memimpin upacara keagamaan. Jadi pada sosial, di sosial untuk menentukan pernikahan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Jadi di ekonomi, Waisya mengelola perdagangan dan Sudra sebagai petani. Dia bertani. Jadi di kultural itu mendorong seni, tari, dan musik sesuai kasta. Next, case study 1, yaitu Pawongan in traditional villages. Example-nya Penglipuran Village. Jadi description-nya itu Penglipuran Village in Bangli, Bali strictly mention Pawongan. Next case, in case-nya itu Sudra fokus on agriculture, Brahmana lead rituals. Jadi in impact high social harmony but limited social mobility. Next, evidence data from anthropological studies, Udayana University Research. Jadi di kasus Pawongan di desa tradisional ini, contohnya di desa Penglipuran, yaitu di Bangli atau Bali, di sini mempertahankan Pawongan secara ketat. Karena pada kasusnya penduduk Sudra fokus pada pertanian dan Brahmana memimpin ritual. Jadi adapun dampaknya itu harmoni sosialnya tinggi, tetapi mobilitas sosialnya terbatas. Jadi adapun buktinya di sini data dari penelitian antropologi, misalnya studi oleh Universitas Udayana. Next, case study number 2, yaitu Pawongan in modern era. Example, Denpasar City. Description. In urban areas, Pawongan is less rigid due to urbanization. In case Waisya become successful entrepreneur transcending caste boundaries. In challenges, conflict with traditional value such as intercaste marriages. Evidence surveys from Bali Central Statistic Agency tahun 2020 showing 70% of society still acknowledge Pawongan. Jadi pada studi kasus yang kedua ini, Pawongan di era modern. Contohnya itu di kota Denpasar. Jadi di perkotaan, Pawongan
kurang dipakai atau kaku karena urbanisasi. Jadi adapun kasusnya di sini, orang Wesia menjadi pengusaha sukses melampaui batas kasta. Jadi adapun tantangannya konflik dengan nilai tradisional seperti pernikahan antara kasta. Jadi ada juga di sini buktinya survei dari Badan Pusat Statistik Bali pada tahun 2020 menunjukkan 70% masyarakat masih mengakui pawongan. Next, case study number 3, pawongan in traditional ceremonies. Example, ngaben Srimation. Description. Ngaben Srimation ceremony involves caste-based roles. In caste, Brahmana lead clans, Kshatriya handle logistics. An impact strengthens cultural identity but costly for lower castes. Evidence documentation from UNESCO atau Bali as Intangible Cultural Heritage. Jadi di kasus yang ketiga ini, pawongan dalam upacara adat. Contohnya itu ngaben. Jadi upacara kremasi ngaben melibatkan peran berdasarkan kasta. Kasusnya itu Brahmana memimpin mantra, Kshatriya mengatur logistik. Jadi dampaknya itu memperkuat identitas budaya tetapi mahal untuk kasta bawahan. Jadi buktinya itu dokumentasi dari UNESCO yaitu Bali sebagai warisan budaya tak benda. Next, modern challenges to pawongan. Globalization, modern education and jobs reduce caste relevance. Next, egalitarianism, social movements promote equality. Next, in conflict, hidden discrimination such as unequal education access. In positive, pawongan as a cultural identity, preserving traditions. Jadi adapun tantangan modern terhadap pawongan di era globalisasi, pendidikan dan pekerjaan modern mengurangi relevansi kasta. Pada egalitarianisme, gerakan sosial mendorong kesetaraan. Jadi konfliknya itu diskriminasi tersembunyi seperti akses pendidikan. Jadi positifnya itu pawongan sebagai identitas budaya yang melestarikan tradisi. Next to analysis of case studies. Similarities. Pawongan remains relevant in rituals and rural communities. Differences: more flexible in urban areas, more conservative in villages. An implication: promotes cultural preservation vs risk of social stagnation. Jadi pada kasus analisis, kesamaannya itu pawongan tetap relevan dalam ritual dan komunitas perdesaan, tetapi perbedaannya itu di perkotaan, lebih fleksibel. Lebih fleksibel itu di desa, lebih konservatif. Jadi implikasinya itu mendorong pelestarian budaya
vs risiko stagnasi sosial. Conclusion. In conclusion, Pawongan serves as a unique social foundation in Balinese society, fostering harmony among its people while navigating modern challenges. The case studies illustrate varied adaptation, ranging from strict adherence in traditional beliefs to more progressive interpretation in urban settings. To balance this, recommendations include promoting education for equality without diminishing the rich cultural values that Pawangan embodies. Uh, Thank you, sir and friends. I hope uh, what has been presented has broadened our knowledge and understanding. I apologize for any shortcomings. That's all, and thank you. Parama Santi Om Santi Santi Santi.